जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर पुणी गोटे आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। मु बबली माने बोबी आपण को पुणी थे स्वागत मो चैनल को। कौन कर समस्ते फास्ट समस्त को गुड मॉर्निंग माने सुप्रभात। सका बाजिला 9टा मु मो काम सारा माने मु उठे 5:30 उठी मो ठाकुर पूजा तापरे मो रोषेईवास तो आप जानते सार नि लंच तेणु मु करे रोषेईवास मुझे तरभरी करदे आसली आ भाविली आपन साथ सेयार कर पारे कहीं भाविली टे डेरी हो भात डाली बीन्स आलू भजा कलरा भजा एगुड़ा सब सारिकी माने एबे संग संगे आसिक बस आपण मैंने सब कौन कर हाँ मो चैनल जदि आप नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करने को जमा भी भूलें आउ बेल आइकन भी दबाया भूलें कहीं मु जो नुआ नुआ डेली वीडियो पकाऊँ आपण पाक नोटिफिकेशन जीव आ कौन कह आपण मैंने तो सब जानते प्लीज मत कमेंट भी करेंगे लाइक भी करेंगे आप वीडियो देखुं लाइक टे करदे कौन कहि आज मु तो पखाल ए छाड़ देती पखाल खाऊनी हो गली मोटे तेज पखाल छाड़देली आबे कौन खाइबी कौन नहीं सारे भी जाइए गाधेवाई गाधे आसले सारे ऑफिस आपन तो डेली जाइए आपण मैंने कौन कर कौन नहीं मत प्लीज कहे मु तो सकाल मो रूटीन जहाँ आप सेयार कर कौन कहि आगू आगू चलते देखा सार कौन कर कौन ना केत ऑफिस आछन कौन खाऊँ आप निश्चय सेयार करेंगे ये करू छतुआ खाइबू सकाल छतुआ गोड़ी पिंगी कौन जिन कौन मत यहाँ भल सब जिन खाइबू ना ये जो एक्सरसाइज सब ना कर चीनी नहीं पके पोड़ थोड़ा खाई व्यस्त हुन ये पुओ ऑफिस जाऊना आम मुंड खराब कर ना आम रखिया याद दरकार नहीं तुम जाओ तुम ऑफिस तुम ऑफिस गल तुम गल काल सब पखाड़ कौन खाइब तुम व्यंजन होटल पला भल आइटम दौचे एसी बस खाइब वो कष्ट डुकी डुकी जाए कष्ट ना खाई सारा पर गिरला लगता मो देह तरकारी खाई की से खाए तर अभ्यास बुल्लू कथा नहीं कौन को टाणी बोली जाई माँ घर अगणार बड़ा आइले बर्तमान एपट चलचे आम स्क्रीन टणा चलचे रुनी आ सार पर सदा जोरसोरिया पार्टी दी जन आग शुणिले पार्टी खाया नहीं बो पूरा रागी पंचम कहते खाइबी एटू अपेक्षा कहीं मन को कहते खाइबी पुणी जो कथा से कथा पुणी खाइले आमर खाया पे गुलू पूरा कथार व्यस्त जे पूरा गुलू आ काम करनी मुंड से कुआड़े को जी बोली केते थर चलीगली यहाँ भितर बर्तमान खाया हम चकुड़ी आर पलैल ऑफिस बड़ा पार्टी शुणिले सा बो पूरा रागी पंचम आज रागी खाया कथार रागी पूरा पंचम आमती पड़ी पार्टी से पार्टी शुणी खाई भी जी जा बाटर धरिए आमर खाया है आमर हूँ चकुली मटर तरकारी आ भजा गुलू मुंडा आज करूनी काम से आज पूरा अस्त व्यस्त
ଆସିବେ ପୁଣି ଏଇନା ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଦେଖତା ପୁଣି ଆସିବେନି ନିହାତି ଏଠି 20 ପାଦ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ଚକୁଳି ଆଉ ଭଜା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ କହିଲେ ଜୋରେ ହେଉଛି ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲେ ଖରା ଖରାଟାରେ ଖରା ଯେମିତିଆ ମାରୁଛି ଯେଟିକି ଜୋରେ ତୋର ଆଉ କ'ଣ ଗଲେ ଭାରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ହାଏ ସମୟ ହେଲାଣି 5:30 ମାନେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କହୁଛି ଆମେ ହଁ 5:40 ହେଲାଣି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କାମ ଯାଏ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେବି ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ବାଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଉଠିଲି ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି ଗରମରେ ଆଉ ରହି ହେଉନି ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ ରହି ହେଉନି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟା ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବି कबड़ माने कुनी कबड़टा आउ मोर ए लुगापटा रुहे ऊपर सब एमती रुहे कहि आपन को एगुड़ा सब कौन आठी माने बारीपट को बहुत सुंदर पवन मार्ची आपण एटा सुंदर व्यू टे पलि आसली बसिया बहुत सुंदर पवन मार्ची से आसली बारी बसापी आपण सहित कथा आपण मैंने कौन कर कौन नहीं आपण आड़े केते गरम हो मत कहे आमर तो प्रबल गरम है कौन कह बसी बस गला आप कथा राति है 8टा आमर चलती राति रोसे बसई पत्रकोबी आलू कैप्सिकम कंचा लगा टमाटो पके पूरा भजा हे भल रुटी हम बसई दीजिए बसई ठिया किचेन वेट करी आपण मानकर आज कौन हो नहीं मत कहे प्लीज कमेंट रे मत ये नॉर्मल कथा आउ कौन कह सारे पर्यंत आसी ना ऑफिस 8टा बजले जेहेतु फेब्रुआरी मार्च मास प्रबल काम आसी ना पत्रकोबी एमती कर खाया बहुत भल लगे मसला अपेक्षा आम प्राय दिए
କରନ୍ତି ଆପଣ ପତ୍ରକୋବି ଆପଣ କରିବେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ମସଲା ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପତ୍ରକୋବି ଦେହରେ ଆଉ ମସଲା ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତ ବାହାରକୁ ଡେଲି ଯାଇପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯାହା ଡେଲି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସେୟାର କରିବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ଟା ଏଇଆ ବୁବିର, ଖାସ୍ କରି ବୁବିର। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୁବି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ନାଁ ହେଲା ବବଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ସାର୍ ଆସିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ଟିକେ ବସିବେ, ଗପସପ ହେବେ। ଆଉ ଆମର ଚାଲିବ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟି। ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବୋଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯାହା ହବ ବୋଉ କହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି କେହି କହିବନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖାହେବି ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଥିରେ। ଆଉ ନୂଆ କିଛି କଥା ନୂଆ ମାନେ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍କୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଆସିବି। ରଖୁଛି।